Alors, Wilonja Didier, président fondateur de WIFA, passionné de l'élevage, de l'agriculture et de business. En même temps, kama vile mnanijua kaskete yangu niko kumotive diaspora ya bakongomani batoto ya Fizi, sasa babebe batoto ya Fizi au baresortisa batoto ya Fizi juu ya development kunyumba mu agriculture, mu élevage, mu technologie, mu domaine yote tu yenye tuliprofite huko, quel que soit États-Unis, Canada, Australie, Afrique du Sud, Europe en général. Hatutaikalia pale tu kulaumu serikali yabo wala kwetu hakuna kitu, kwetu ni bwizi, kwetu ni hivi. Ndio kasketi yangu, na leo nina furaha yangu sana, tena sana furani yangu mimi, paske kuna mtu nilikuwa namtafuta chini juu, mtu mkubwa sana, ni chance ya kabambi. Bana, na nishukuru kwanza mimi pekee, namshukuru Mwenyezi Mungu wangu. Leo niko na invité spécial, conseiller à la présidence, Maître Jean-Jacques Elakaro. Na mjua ni conseiller à la présidence, mtoto wa jiji, lakini yeye peke ataji presente. Karibu bwana mgeni. Asante ndugu journaliste, yapata miezi mingi tulikuwa natafuta wakati ya kuongea, lakini Mungu amejalia leo, na meme hata leo nime jifaire violence parce que tunakuwa na kazi mingi, tumesha kuwa kabisa kwenye mida ya kampeni, tunaanza karibia pour preuve niko deja ku est, na hapa nilikuwa nakia kufanya séance ya sport, mais ça uliniita mimi nasema OK, acha nifanye vile. Donc voilà un tout petit peu, je suis vraiment très honoré kwa kupata nafasi ya kuongelesha ndugu zangu wa diaspora wenyewe wako nje. Ni ya maana sana. Asante sana. Kwanza courage kwa kufanya sport paske hivi match bani mnataka kuingia ku match isikuwe ilifo kabisa waentraîner mwili juu ya massacre utakuwa sana na gisi uko gisi uko ku pouvoir. Okay, anyway, qui est Jean-Jacques? Jean-Jacques ni nani? Emission yetu nitapenda usikui mu français sana paske ba spectateur bangu ni ba mama bale bako ku mashamba, ni ba bebe bale wenyewe bako ku village kule kwetu ule wetu mboka olia. Donc tuza kwa peut-être quelque soit Swahili na kikwa kama ni question interne ya kusoma bembe tuza kusema hata mkibembe. Atupendi français za mingi, baadaye mama watakuja kuniambia atenda hii, unajua tena wazazi yetu. Ndio. Jean-Jacques ni nani? Batu banataka bajue qui est Jean-Jacques. Jean-Jacques ni nani? Bon, Jean-Jacques c'est un jeune comme tant d'autres, niko mtoto wa Fizi. Mzaliwa pale Baraka, kijiji kyangu ni Mkangi, katika groupement Balala Sud na sekta ya Mtambala. Ni pale tulikomalia zaidi sana, na muda wa miaka tu kidogo baada ya kutoka hapo niliweza kuamua kwenda kusoma shule Bukavu kwa internat, na huko nilibahatika kusoma ku petit séminaire ya Chibimbi, Nyangezi na Mugeri kwenye mingine wa ndugu zetu wa Mushi, na nilipomaliza école secondaire pale ku petit séminaire ya Mugeri nilienda ku Université Catholique de Bukavu ambapo niliamua kusoma sheria, na nilianza kusoma depuis 2002 mpaka fin 2008. Na wakati niliingia deja mu 2002, année 2001-2002, niliamua à l'âge de 19 ans kuambatana na siasa, na ni hapo nilianza chama cha IDPS. Nikaanza kukitumikia kwanza kama president cellulaire mu vile Bukavu. Watu wengi wanawazaka kama mimi nilianza huku, nilianza Bukavu, na Bukavu mimi nimetingiza kwa sababu kipindi kile hata kwenye internat waliweza nifukuza kwa ajili ya chama cha IDPS. Ukikumbuka enzi za 2006 ambapo sisi tulikuwa kataa uchaguzi, tulikataa IDPS hatuingia kwenye uchaguzi, ni uchaguzi wa uongo, na tulikuwa tukifanya maandamano huku na kule, na nilikuwa kwenye mstari wa mbele. Nilifikia mpaka kuwa msemaji wa chama cha IDPS kwenye vile ya Bukavu. Watu wengi wananijua kama niko msemaji, lakini nawaza ni tangu zamani watu walidetekte na kujua huyu mtoto ana karama ya kusema. Na ni hapo wazee wangu kule Bukavu waliweza kuniteua kama porte parole wa IDPS mvila Bukavu, lakini kwa sababu nilikuwa na malengo ya kugombania ubunge wa kitaifa, juu mimi hii mambo ya ambition ya kutaka kuwa mbunge sikuianza leo, nilifikiria toka ningali shuleni.
Nikasema hapana, mwa hii vile ya Bukavu siwezi kupita. Hata ni wiki namna gani, ni lazima nirudie nyumbani kwetu. Nirudie nyumbani kwetu niende kusaidia. Na niliporudia nyumbani ilikuwa vers les années 2008-2009, niliweza kuajiriwa katika shirika za kibinadamu ambayo inaitwa RADEF, Réseau des activistes des droits humains de Fizi, comme juriste wabo. Nilitumika na wakubwa zangu wakina Jeremy Kibukila, wakina Bisele Shabani. Tulitumika pale tarafani Fizi, na nilipokuwa nikitumika na kuaga na washukuru sana juu waliniachia kiolela, walinipa ruhusa ni implante chama cha UDPS. Nilikuwa nikitumika na nikiimplante na kuredinamize chama cha UDPS. Hichi chama cha UDPS kinaosemeka muda ule kilikuwa akipo année 2006 avec ma guerre na nini, kilikuwa kishaisha, kilikuwa kisemeki tena. Surtout le fait ya sie kusipo participer kwa election ya 2006 hakuwa hata structure hata moja. Mimi pamoja na wengine walionifuata tulikishimika, sio tu Fizi na Uvira. Kama kulikuwa upinzani, kama kulikuwa mtu alikuwa na meeting, ilikuwa ni mimi. Na nimeweza kuleta, kama vile wanasema Andre aleta mwingine kwa Yesu, nimeweza kuforme na kuleta watu wengi kwenye chama cha UDPS. Siawai kabisa kukuwa na nongo na mtu yoyote, mais je reconnais quand même de par experience yangu na leadership yangu, niweza saidia UDPS en 2011 grâce ya combat yenye nilimene. Uko député ambaye mie niliweza leta aliweza kupita na mimi nikabakia, sikuweza kuifa problem. En 2018, 8 ans après, exactement la même chose tuliweza kubifanya na kufanya tarafa la Fizi kuwa ngome ya UDPS kwetu mashariki mwa Kongo. Kweli sio mimi mwenyewe, nilifanya na watu wengi, lakini l'artisan principal wa ile uamko sehemu zile ni mimi. Na hiyo ndio maisha yangu kifupi, kikazi, kisiasa, na nakuwa mwanasheria ambapo nimesaidia wengi sana ndugu zetu ambao walikuwa nafungiwa kiolela, kuonelewa. Wengi sana niliwasaidia katika njia ya kisheria juu nakuwa mwanasheria. Asante bwana honorable. Jean-Jacques, mtoto wa famille corps médical. Mtoto wa Dr. Isaac. Famille imetuma Jean-Jacques akasome ku petit séminaire. Est-ce que famille ilikuwa na kupare kuwa meselabe, kuwa padiri, kuwa askofu? Ndio. No, familia kabisa, kwa sababu unaweza kusema mimi baba yangu alifariki nikiwa mdogo sana. Isaac ambao watu wengi wanamjua ni mtu alizaliwa mu 1922. Na alikuwa mganga wa kwanza toka kipindi cha Wabeleji mpaka ile centre de santé ya pale Baraka kwa watoto wa Baraka inaitwaka Naya au centre de santé ya Isaac. Naya wa Isaac ilipewa na jina yake kwa sababu alidumu sana pale miaka. Lobo longe de ole wa Isaac. Ouais, voilà. Donc yeye baba yangu hakuwa napenda siasa, alikuwa ifanye. Na mimi waliponibeba kule ambaye alikuwa nisomesha, alikuwa ni bofre yangu. Na yeye ndio aliweza kamata ile jukumu kunisomesha. Lengo lake ilikuwa kama nikuwe padiri. Hiyo unasema ni kweli. C'est pourquoi je me pose, c'est pourquoi unajua Jean-Jacques alikuwa alikuwa préparé padiri. Okay, Jean-Jacques peut-être angepata ukondo wa papa, peut-être angekuwa préparé kuwa médecin. Leo Jean-Jacques anakuja retrouver mudroit. Ni kiniki ilikuwa ni ambisio yako wala parcours za masomo? No, vite. Unajua maisha yenye inatukosea ni kila mtu kusipojua kazi yake na karama yake. Mimi kweli nilikuwa naandaliwa kuwa padiri, na père spirituel wangu ambaye waliweza kunikabidhi kunifuatilia ili niingie kipadiri ilikuwa ndugu yangu Abe Kanga ambaye anakuwa Itali kwa sasa. Lakini ilifikia wakati nilimwambia hapana, mimi sioni kama vocation yangu ni kukuwa padiri. Nilitamani toka utoto mimi kufanya siasa, kwa sababu nilikuwa nikifanya hivi, nikisikia habari ya mtu mwenyeko naongea interview mfanya siasa kwenye radio, nilikuwa nasikia navutiwa, ni kama vile najazwa Roho Mtakatifu. Okay, nikisikia nafasi kuna mitingi, nikiwa mtoto mdogo
Yani hata natumwa kwenda kununua kitu, nilikuwa nakaa nisikilize. Nikisikia kuna watu wanafanya ubishi wa siasa, nikiwa mtoto nitakaa pembeni mpaka wanifukuze, "Ome mwana mweta yao, sakao. Sio masomo." Donc il m'arrivait moi kufika en retard ku masomo parce que nilikuwa intéressé kusikia débat politique. Bon, je ne connais pas l'histoire ya wengine. Okay, Ndio anyway, maana na kwaka najiuliza, kuna watu wanavamia siasa. Anafika tu anasema nongeni ye. Towefa fulani baya. Bon, voilà. Mais ukijiuliza passé yake, tous ceux qui me connaissent de par mon passé, des jeunes, banajua Jean-Jacques c'est un politique. Depuis l'université. Asante kwa kusikia hivyo. Maître Jean-Jacques, okay, kweli c'est l'histoire ya UDPS, alijiretrouver aí mpaka na kuwa conseiller à la présidence. Na kama alijiretrouver aí, kwa hiyo yote miaka presque 5 ans, il est conseiller à la présidence. Alifanyia nini territoire ya Fizi wala watoto wa Kibembe? Okay, asante sana. Je dois vous dire que mie wakati niliingia mu UDPS, nilitumikia, niliweza kujikonfirmer de par aspect militantisme yangu, courage, na surtout yenye iliweza kufanya nijulikane ni kapasite yangu ya mobilisation. Le fait que sikuwa na boga, nilikuwa nafanya maandamano, naitisha ma ville morte, iwe Uvira iwe Fizi, bila woga wowote ule. Kama Kinshasa, Etienne Tshisekedi alikuwa naitisha maandamano ifanyike Mkongo yote, ujue kama Uvira ambapo nilikuwa wala Fizi Baraka ilikuwa ikifanyika. Kipindi kile mambo nilikuwa nafanya ilivutia na ilifanya mimi kujulikana juu kule Kinshasa sina wangu. Kuna watu wanaingia msiasa aseme juu miomba yake kwa bako na jina, bako na sume, mais wewe ulikuwa non, moi-même, je ne connais personne. Je me suis confirmé et je dois vous dire que nilikuwa président fédéral. Mukongo tuko à peu près 64 présidents fédéraux wa UDPS. Ni mimi tu ndio walikamata kuingia kule kwenye kabine ya rais. Ijapokuwa kwa sasa wameniambia kwanza nisubirie wako na nitafutia fasi nyingine ambapo itakuja hapa baadaye, lakini nataka kukuambia kwamba c'est par la méritocratie, c'est par le travail et le dynamisme ndio maana nifikia pale. Tutafika huko. Okay, atake conseil, ulikuwa conseil mu matière gani na presque 5 ans conseiller? Nilikuwa conseiller mu collège inaitwa culture, art et questions religieuses. Tulikuwa tukihusika zaidi sana na makanisa. Na kuna mengi ambayo nimefanya. Kwanza ukitaka kuniuliza hiyo swali juu unaona unaisisitizia. Mimi nasema sijawahi kubahatika kukuwa mbunge. Yaani raia ama senia haijawahi kuniproklame kuwa mbunge. Lakini naambiaga watu ya kwamba ukikuwa na nia nzuri ya kufanya, hairobi mpaka ukwe mbunge. No. Kama uwe pale tia l'étranger, una kazi zako unaweza ishi, lakini unasema unapaswa kuchangia kwenye maendeleo ya kwenu. Asante. Development ya kwenu pisi. Ce n'est pas à dire que uko na ambition directement kuwa mbunge. Una nia ya kutengeneza pale kwenye ulitoka. Et cet esprit aussi lezani anime. Nasema banaweza nichagula wasiponichagula, lakini mimi nitawaonesha ya kwamba na wapenda na nitawatumikia. Nilipofika kwenye hiyo poste, avant kwanza nifike, je me dis que nilicontribuer kwa avènement ya alternance. Kama kwa mabadiliko Mkongo, tukikamata Kongo yote, mais tukikamata Msud Kivu, Jean-Jacques iko amo, nilichangia kwa kuangusha hii serikali ya watu wa majone. Nilichangia sana na nilionyesha msimamo juu walikuwa natafuta namna gani ya kuninunua kwa njia zote, kunipatia maposte. Wakati wa majone nilikataa kwa sababu nitaka kuonesha ya kwamba nina msimamo. Mimi nachukia wafanya siasa ambao wanabadilisha mavareze. Leo walikuwa kwenye ekipe ya Chelsea, kesho anakuwa ku Paris Saint-Germain, kesho yake unamwona anakuwa ku Real. Donc anakamata siasa inakuwa kama vile kabumbu. C'est ça la politique. Mimi ilioonyesha ya kwamba nina lengo. Mimi nilionyesha watu kama nina lengo ninalolifuata, na hapa ambapo nimeingia hapa ni pazuri. Parce que un leader ni mwenye anaonaga mbele. Ni tangu mbele mimi niliambia watu hichi chama cha UDPS nina uhakika kitakamata madaraka. Hakuna mtu alikuwa ananiaminia. Nina uhakika kitakamata madaraka na mimi nitashikamana nacho mpaka kumwisho.
Hivi ninayo furaha. Ninaona wale ambao walikuwa wananicheka jana, wote inakuwa manembo. Na sura ya Felix Tshisekedi. Kwangu, sikiliza nikwambie. Kwangu hiyo ni furaha. Okay. Siko prophet lakini naweza kuambia kwangu ni furaha ninapoona wale wengi walikuwa wakitukana, wote wanavala nembo na picha za Felix Tshisekedi. Nasema wow. Kumbi njo siasa hii, mambo mazuri sana. Na ninajisikia kama nimechangia kuonesha watu njia. Unasikia? Alors, nilipobahatika kuwa hapo, nikikwambia ni mengi niliyoyafanya ndugu yangu, lakini muda hautaturuhusu. Unajua viwili vitatu mu territory yetu ya Fizi. Naona nataka kupatia viwili vitatu ambao nilifanya. Cha kwanza unajua yapata karibia miaka 20 na zaidi watoto wa Fizi walikuwa awabatike kupata nafasi ya kukomemore wa ndugu zao waliokuwa lashma assassiné pale Makobola. Okay. En tout cas, ulikuwa nasikia wanafanya commemoration ya wengine wa ndugu zetu wa Nyarwanda, wa Gatumba, sisi tukitaka kufanya tulikuwa nakataliwa. Niliweza kushirikiana na watu wa shirika Mwalo, ambapo pour la première fois, c'était en 2021, okay, tulienda Makobola. Mimi nilikuwa nikiwakilisha Rais Felix Tshisekedi. Ni lobbying ambayo mimi nimeifanya. Tukaenda hapo, tukafanya commemoration. Ilikuwa wakati wa COVID-19 ambapo ilikuwa nakataziwa watu wawili watatu kutanana, lakini tuliweza kulia muda wa siku 3. Tukafanya commemoration na kuwazika kwa heshima, na kulikuja mchango wa Rais Felix Tshisekedi na TV na ulimwenguni mzima wote ulijua kama Wabembe waliweza lia ndugu zao, na kuna watu waliweza kuzikwa na kuuliwa pale kiolela. Hadi mpaka wengine walianza kunitafuta wakasika, we mtoto tusaidie. Nikajisikia furaha kwa kuchangia kwetu nyumbani. Hilo ni la kwanza. La pili ambalo nilolitenda huko kwetu tarafani Fizi, niko katika kitengo cha makanisa. Nimeona kulikuwa makanisa ya kwetu ambayo ilikuwa en voie de disparition pratiquement. Nikikamata mfano wa 3e Eglise Malikia wa Ubembe. Unajua baada ya kupoteza viongozi wake mbalimbali, wawili wakuu, akiwemo marehemu hayati Bolange ambaye naweza kusema Mungu alinde mema roho yake peponi. Hiyo kanisa ilikuwa naonekana kama ni sekte, watu hawaiheshimu. Niliweza kuwajongelea kwa sababu nilijua ni kanisa ya nyumbani, ninafanya fierté ya kunyumba. Tunapokuwa nje wanawaita wa verve na wanakuwaka umoja. Nikasema nisaidie kanisa, na nilipo wajongelea niliweza kwenda kuwakilisha Rais Felix Tshisekedi. C'est pas facile. Kulikuwa masuala mingi, eske ni kanisa nini? Niliwaambia ni kanisa, na vibarua vilitoka. Nikaenda kumwakilisha, na nilipoenda kumwakilisha sikuenda mikono bure. Alishimikwa na tulileta mchango wa kufinanse projet ya kanisa juu. Kanisa ni kampuni. Porque iendelee, inaomba ikuwe na vitega uchumi. Na walilomba wanapenda kupate gari ambayo itakuwa na wasaidia kusomba majiwe, kusomba mchanga na kwenda kujenga, kutupia wale wanaojenga, na itakuwa na kodishiwa. Inaingiza maendeleo ya teritoria ya Fizi. Inaingiza angalao kanisa. Hiyo ni kanisa, ni maendeleo ya teritoria ya Fizi ambao nilisaidia. Okay. Isitoshe ndugu yangu, ya mwisho nataka uprofite kusemea juu ya wewe. Isitoshe, unajua, acha nikwambie, ndio maana wanakuambia ukitaka beli nishafanya ni vya mingi. Nataka ulize wengine wenyewe wako nagombania kule. Juu wengine wako nasema aseme walijenga nyumba. Mimi sisemi kama nilijenga nyumba. Nasema maevre ya intérêt général. Wengine wako nasema walipana mikopo. Wengine aseme alijenga hospitali. Hii masiku kijenga hospitali unaomba juu Tshisekedi aishatia soins gratuits na accouchement gratuit. Unaona, donc ukivijenga na masomo isha kuwa bure. Donc hiyo haiko tena biashara ilipi. Sasa nataka kuambia hivi, unaona hiyo kanisa ilikuwa haikubaliki Australia. Walikuwa naiconsidere comme secte. Wa ndugu zetu wa hiyo kanisa walikuwa wa diaspora, walikuwa hawakusanyiki.
Wengine walikuwa wakusanyike manchi kama Namibia na Mozambiki, lakini walipoona vikaratasi vya kutoka kwa Rais Felix Tshisekedi ambavyo mimi nimevileta toto wenu, na walipoona Rais Felix Tshisekedi kupitia mavideo halituma mshauri wake, walipewa ruhusa ya kuanza kukutanana kama kanisa, na walinitumia pongezi na kunishukuru sana. Hiyo nimechangia makanisa ya kwetu kwa sababu nafasi nimechiliwa ya kanisa. Na isitoshe muma nomination niliweza kusema kwa kuinua hii kanisa nifanye nini? Niliweza kuwapatia mkuu wa sekta ya Lulenge. Sema kwa kuwasaidia uchumi kikanisa. Leteni umoja kati yenu mwao wa 24 vieillard aende aongoze. Atatumikia umma, atatumikia leta na atatumikia serikali. Kwani wa Roman Katolika wanafanya hivyo. Unajua? Na ndio nifanya Katolika kuwa nguvu. Mimi nimesaidia. Nina imani ya kwamba watakuwa reconnaissant na najua ni hivyo, ila nimefanya kwa moyo mwema kusaidia nyumbani. Nimesaidia pia 34e Kadafi. Kadeza inakuwa ni kanisa ambayo baba yangu Izaki alikuwa akishiriki. Nilianza shiriki ile wanaita Sunday School mule kanisa. Na nilisaidia namna gani? Walikuwa na centenaire yao, nikawaletea zawadi nono kwa rais ili walishe mkutano, na walifurahi. Na kupitia ule mkutano waliniambia kwamba walikuwa na malalamiko ya kupoteza terrain yao, concession yao ya kanisa ambayo ilikuwa inanyang'anywa na leta Congolais. Ilikuwa inanyang'anya concession pale Bukavu ku terrain yao ya Kasali, concession ya au moins 100 metres carrés. Unasikia? Na leta ndio ilikuwa inanyang'anya muda wa miaka 38. Wa representa wote waliojisuccede kwenye hiyo kanisa hawakuweza. Juu ilikuwa ni kado waliwachia na misionari. Lakini leta ikaje kanyang'anya. Si unajua leta ya kwetu bwana. Nikawaambia mimi Jean-Jacques Elakano ni kanyama kadogo lakini fulishi kabambi. Nitawasaidia. Affaire foncier Mukongo, affaire foncier ni problème azishaki. Oh papa, mais je vous dis que grâce à Dieu na concours yao na maombi yao watoto wa Kadafi tulimaliza ile problem. Ile terrain ina revenir ku kanisa ya Kadafi. Okay, ambre. Nawaza hatutarudia hii question. Acha sasa nimalizie ingine ya mwisho sasa. Okay. Kama mfanya siasa, unajua unapofanya siasa ni lazima usaidie watoto wa kwenu makazi. Unajua sasa hivi nyinyi wote wa diaspora wanaenda huko ni kutafuta maisha. Lakini huku sisi tuko na jitahidi kupatia wajeni makazi. Na mimi nimesema ya kwamba nitafanya siasa tofauti. Sisi tulizoea kuona kipindi cha wamajone. Mtu mbembe iko mkubwa kule akipana kazi anapatia mpaka ndugu zake wa ukoa. Weto mwana. Na ndio maana tulikuwa naona kuna washie lake kama ni mtoto yao. Iko na kazi 5 mtu moya. Mto mwamwe watu chito 5 wimwene mbakalwale ndoko yake fulani. Moi je n'ai pas suivi ça. Niko nafata compétence, nilipana makazi kwa watoto wa Fizi, nikikutaia par exemple. Ministre provincial, 3e personnalité. Ministre provincial wa intérieur, sécurité, affaires coutumières, décentralisation ya province ya Sud Kivu, soit 3e personnalité. Ni mimi nilimtia, sio ukoo wangu, ni mshimunyaka wa pale Lweba, na ni kada na ni mtu mwenye iko kompetent na ana represente Sud Kivu na Fizi pale kwa ile gouvernement, na mwenye alimtia ni Jean-Jacques. Kuna watu ambao nimetia comme cordo chargé na investigation, yani mwenye anaangalia ANR msud Kivu ya governor wetu, ni mimi nimemtia. Anakuwa ndugu zetu mshikashilo. Hapana mshikashilo nani, mshilo cha kule kwao inakuwa maangole kama kule bashilocha naona bako munyumba ya banani ya bashiminji. Wala ni kada ambaye nitumika naye, tumeweza kumsaidia kazi, anatumika. Kuna wa chef de secteur ambao tumepatia kazi ambao hakuna hata umoja. Basi mimi nakuwa mlala, nimeshapatia karibia nikikutaia watu 13 makazi, nikikutaia kuwote wao. Okay, hawezi kutaja. Okay, kujakuwa ndugu yangu. Sio kwamba ni vibaya mimi kutia ndugu yangu, lakini nitaka kuonesha mfano ya kwamba patia yule anayeweza
na ule mwenye anaeleza kriteria, na sio vibaya. Kesho naweza kutia pia ndugu, lakini nakwambia kwamba niliweza kupatia pia mubila yangu watoto wa Fizi makazi, paske kuna ile makazi kubwa na kuna ingine makazi yenye iko indirect. Okay, unasikia ndugu yangu? Okay, asante. Bref, juu ya kliniki juridique Jean-Jacques Lekano, tutarudilia hii swali tena. Ngoma yao ya. Nilikuwa nimesahau. Ya. Sinaona vitu viko mingi ndugu yangu. Vitu vya bien viko mingi sana. Unaona kama mwanasheria niligundua ya kwamba kwetu watu wananyanyasiwa, kwetu watu wanaonelewa. Kila siku unaenda makasho unakuta mtu kunafanya simu hajasamba. Hana ndugu, mwingine anaimiwa haki juu ni mzee anashindwa kukosa pesa. Ndio maana niliweza kutia kliniki juridique. Na ile kliniki juridique ndugu yangu nitaanza kuwa na kutumia kila siku wako nafanya maushuhuda. Utakuwa napata, utanisaidia kuwa na patia watu wa diaspora, tutaki mambo ya ubishi. Bwana, inasaidia watu wengi. Unajua kuambie. Sasa hivi wamesha nipanga jina eti baba wa banyonge. Baba wa banyonge. Question yangu, kliniki après ma election itaendelea? Ndio question ya kliniki tutaiongelea ingine siku. Nilikuwa okay. No, nakwambia hivi na kuhakikishia. Kliniki juridique ilianza avant ma election na itaendelea après ma election. Ailingani aseme nipite ama nisipopita. Moi en tant que mtoto wa Fizi, Mungu alinibatisha nikafanya sheria na nikagundua magumu ya ndugu zangu. Sinakwambia nilikuwa muradefe kama vile mtu ambaye anahusika mwanasheria wa hiyo kampuni ya hiyo shirika la binadamu. Niligundua kamba ile ni problem. Na nitaendelesha kuifanya. Nitaendelesha kuifanya bila tatizo. Kliniki juridique itaendelea. Na ninaweza penda tu wanipatie mlebo. Wanipatie mlebo juu nitaipanua sasa juu yenyewe nanikosea bila kusema uongo. Ni uwezo wa kuipanua. Unajua tarafa la Fizi inakuwa vast. Sasa hivi tunakuwa napata makaa ya kutoka Lulenge, tunapata makaa ya kutoka Misisi, tunapata kutoka Nganja. Vraiment tuko limité par rapport à mamoyens zetu. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour que tuendeleshe na itaendelea. 5 ans, président Félix Tshisekedi, un Jean-Jacques combattant militant wa depuis zamani presque 20 d'années, mwenye alisakrifie vie yake yote, jeunesse yake yote kwa kugombanisha idée. Mpaka leo 5 ans Jean-Jacques anakuja kujiretrouver kweli conseiller la présidence. Nomination zote kubatika kupewa ministere juu ya nini? Na peut-être juu ya kuvize ministere ndio ulipewa recommandation kwa kugombea kubudepite, wala ilikuwa ni reve yako, au unaona peut-être kubudepite ndio utatetelea sasa bingi zaidi tena juu ya territoire ya Fizi? No, mimi unaona nikwambie hadisi ambayo inakuwa huko ni kama vile mzazi unatuma mtoto aende awinde, kisha unakosa kumpatia mkuki, unakosa kumpatia bunduki, unakosa kumpatia kisu. Unamwambia wende tu utaua nyama. Ndio kama hadisi yangu. Mimi watu wengi walinitegemea na najua hivyo Jean-Jacques akuwe waziri, Jean-Jacques akuwe governor, lakini walisahau ya kwamba hawakunipatia mlebo. Hawakunipatia bunduki. Na bunduki kuu siasa ni kuonesha kwamba unapendwa nyumbani kwenu. Na kama unapendwa nyumbani kwenu ni kuonesha kwamba unapata kura za mingi sana. Na mimi niligundua jambo hilo. Niligundua ya kwamba kenye nilipata ni kama vile walinisorora. Unaona, ni kama vile wamenisorora. Acha nirudie nyumbani, niambie ndugu zangu, nimeisha gundua siri zote za siasa. Angalia kwa binafsi ambao nimefanya. Japokuwa nilikuwa sina cheo kubwa. Nilikuwa conseiller mu college. Angalia mambo niliyofanya. Naomba sasa munipe nguvu. Na mkinipa nguvu, kile munacho kihitaji na kukiimba, mimi Jean-Jacques nitawapatia nacho. Kwa sababu mimi si ni mtoto wa IDPS. Jamen, mu Sud Kivu, naulizaka ndugu zangu, mu Sud Kivu province, sisemi Fizi, kuna wa IDPS, kunaweza kuwa wa IDPS wawili kunizidia. Sijui, mtu ajisema kiepeki. Wakisabia tu
Ananiambia kama mie niko symbol ya UDPS Musidi Kivu, hapana Fizi. Kwa hiyo naomba ndugu zangu wawe na subira, kila kitu kina wakati. Ninachowaomba bana, kura zote, nguvu zote wapatie Jean-Jacques na wataona. Okay, unatuomba kura zote tupatie Jean-Jacques, tujatandre kwa kunini Musenka inakuya mbele, changement gani Jean-Jacques bana? Deputation hiyo napewa no. Unajua kuko watu balingia mpolitiki par hasard. Mimi nakwambia kama moi la politique c'est ma destinée, c'est ma vie, c'est ma vocation. Et depuis ningali jeune, je me disais nitafanya kitu fulani kwetu kunyumba. Unajua kufanya kitu kunyumba ni kunini? Ifa ujue ulishi na watu. Juu mimi najitaka hivi. Niko mfanya siasa mwe nilianza vijijini. J'ai commencé la politique à l'intérieur. Na nilianza kwetu, nilienda kwetu kama vile unavyosikia parcours yangu uliuliza. C'est-à-dire mimi niliishi na najua magumu ya watu. Kama mimi nilicree kliniki, sikuinvente, nilijua magumu. Sasa hivi niko nafanya succès ile kliniki juridique. Na kitu nitafanya ya kwanza, nitaintensifier kwanza ile kliniki juridique. Okay, question yangu, bon, ilikuwa question. Acha sasa nikumalizie. Nisikilize kwanza hapo kwa kliniki Jean-Jacques Elakano. Leo atanke we mtu mkubwa sana, uko mbwate, uko ku presidence, conseiller, Mubaraka muko prison 8. Vile tu ya Baraka muko prison 8. Ni explique bien hizo prison 8. Na hizo prison 8 benye bako ma prison ba mingi ni ma injustice juu kukosa mamwaye. Na ziko prison ku créer juu ya watu ba moyo bapate franga zabo za kunywa pombe na za kuonga banamuke. Koma tukwe na prison 8. Siko pale niko na favori. Non, sina hiyo wenjo na nipe hiyo information ta verifier. Mimi sikataka mtu anipe information. Mimi sina connaissance kama Mubaraka. Sunaona nikwambie, sina connaissance kama Mubaraka muko kasho 8. Na kama zikikuwa 8, sikiliza nikwambie, zikikuwa 8 c'est de trop. Unasikia? Naweza kukwambia kwamba baada wewe kuniambia nitaverifier information na tutafuatilia. Mais ce que nous faisons, tuko natumika na wakuu wa parquet. Sasa hivi tulishafanya partenariat nao kukuwa na visite makasho na maprison yote, ili wale watu wenye wanatiliwa mule kiolela watolewe nje kupitia klinike juridique Jean-Jacques Elakano. Unajua wale watu mimi nitumika nao wa magistrat wengi wanakuwa nakosa moyen na mobilité ya kuzunguruka. Sisi tutawapatia ile mafrais ya motivation kusudi wafanye hiyo kazi ili etat de droit ikuwe réel. Nawaza ulikuwa unaniuliza nini naweza kufanya kama mimi nikipewa hizo kura nyingi jo na kuwa numero 7. Kuna watu wananiuliza namba yako ni namba gani? Nimepewa namba 7. Siku ya Mungu, lusuku lwainga. Siku yenye Mungu baada ya kutumika kasema nipumuzike. Si ndio ilikuwa siku ya 7? Siku kama na hii. Njoo namba yangu. Unapoenda mu bureau de vote se no vote numero mwenji. Olia wete numero lusuku lwainga. Ili lusuku lwaanga lwa mwenji. Ale Jean-Jacques Elakano. Donc ninapoziomba wanipatie, ninaamini ya kwamba mimi kama mtu mwenye alipigania UDPS, mtu mwenye alifanya UDPS ipate kujulikana na kujiklase comme Fizi kujiklase comme fief ya UDPS mu Est ya République démocratique du Congo. Mimi nafikiria kwamba ni mimi ndio naweza kuwa mwakilishi halali kumwambia Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, hawa watu ndugu zangu walikutumikia hivi na hivi mkipindi kigumu. Kwa hii miaka ambao utawala uachie hata kitu ambacho watashukuru na kusema ya kwamba tunayo faida ya kuiunga mkono chama cha UDPS. Na mimi sio vitu vya mingi, mimi sisemaki vitu vya mingi. Mimi niliambia watu ya kwamba na nitaenda kuvisema nikikuwa pale, njoo diskuru yangu ya kampani na mitingi nitafanya Baraka na mu territoire yote. Nitawaambia hivi, shida hapa kwetu, bwana, tupate mtu mwenye tutatuma kusudi afanye nguvu tupate barabara ya lami ya kutoka Uvira ifike mpaka Fizi. Ukuwe ipermettre mobilité
uko Baraka, unaweza enda lala le même jour à Bujumbura. Unaweza fanya aller retour kama wazee wetu walivyokuwa nafanya kipindi cha Ubeleji. Inalomba tupate mtu mmoja atafanya plaidoyer. Deputy haiko asema utoe franga zako mfuko. Ndugu yangu, deputy ni mtu mwenye anafanya lobby, ni msemaji, anafanya fujo, anapigania. Na c'est pourquoi banamuita parlementaire. Est-ce que deputy anakuwa kupana pesa? Ndio kazi yake. Haiko asema mimi nilibajengea hiki. Bwana, sasa wewe ukitujengea wewe utaweza? Wewe utaweza mashida? Ingekuwa kuko watu wanaishi na madona wanaendelea jua kupewa. Ndugu zetu Nyarugusu wangekuwa matajiri wenyewe wako makande refugee. Tu kila kitu wanapewa kwa bure. Unasikia? Mimi napiganisha, mimi niliambia ndugu zangu, mimi nipeni, nitaenda atia goti kwa Felix Tshisekedi atutilie barabara. Tukishinda kupata barabara, kwa sababu sitaenda na ide fix. Tukishinda kupata barabara, angalau tuhakikishe kama Baraka kome vile yetu si wote wabembe inakuwa na courant, inakuwa na umeme. Ndugu yangu, mimi niliishi pale, nilizaliwa pale Baraka, niliweza kufanya biashara, niliweza kucreate bar, nikatia alimentation na restaurant. Nilikuwa na pesa, lakini ikiwa kuta kitu kiliniombesha ni kukosa umeme. Utachunga vyakula hivi, hauna umeme. Ile pombe baridi utaweza hii. Hii magrupu yako na wengine mpaka wengine wanaanza kuambia sema baoloka yobe grupe baloka yo obe mwana uko na jikuta uko na dépenser kitu ya $1000 par mois juu ya courant washe face. Je vous dis que si on a le courant, italeta ba investisseur, kwa maana hiyo itafanya ya pale endelee na biashara iendelee. Na nyinyi watu wa diaspora, bana, rudia kwa haraka na mtajenga. Si unasema wetu ole kura, wewe ushazoea hiyo kura huko. Unaporudia huko nakuta huko mugiza. Atol kwa kuikala ini semene, unaweza sikia le to ele bwana. Le anyo to ele. Unajua la bonne vie, c'est l'eau et l'électricité. Mheshimiwa, hivi unasemea juu ya kampani wala binatoka kuro yako? Si kuro yangu. Mimi niliishi pale, najua magumu, na mimi nawaambia kwa hii serikali ya Felix Tshisekedi mwakilishi halali mwenye anaenda kusema hivyo na sikiliki ni mie nitaenda kumwambia Rais Felix Tshisekedi, sie tulikutetea wakati wa magumu na nitapiga goti. Si anajua seke aite Jean Jacques. Mimi nakwambia kama nilikamatiwa kwenda kule kuserikali sio kwamba ndugu yangu njoo aliniitisha. Bengine wanaenda wani olalo ndeline ati mwicho wane. Okay, ama yane ati wakonjwa ungwa, ama yane ati wakonjwa na umo mkasai alondeline ati. Non, moi c'est pas le dynamisme. Méritocratie. Et moi je suis mieux placé kwenda kumwambia hivyo. Et je le connais bien kwa sababu watu wafanye utafiti. Je crois que niko katikati ya watu ambayo wako karibu naye sana na wenyewe anaweza sikiliza. Okay, asante. Kwa hiyo naomba tu ndugu zangu zote zile kura wapatie numero 7 zote wajaze kitunga. Na wale wengine wenyewe wako nasema watakuwa wakandida, na kuomba wewe uwe na wauliza watafanya nini. Kwa watu wanaenda kuwa wakandida mparti za wandugu zetu hawa wa hapa Bukavu wa Mushi Kamere. Ule mtu tunamjua akipata post anataka ni jamani walungu tu. Hiyo ni kesho tutafikia juu ya Inosa. Hiyo ni kesho. Sasa anaposema yeye anaenda mvoteko kwa ile chama, atatuletea nini? Hiyo kesho ile chama itampermettre kuwa ministre. Tutafikia kwa ile chama. Angalia, acha kwanza nikwambie kuna utafiti hapa watu wametafuta wamekuta Bahati Lukwebo. Sitaki kutaja majina jameni, unaniporomosha katika na chama chake SAFDC. Amepanga watu. Sikiliza nikwambie. Amepanga watu wa kandida fasi zote, ndugu watoto wake, watoto wa dada zake, wa enfant adoptif, Mkongo mzima. Mufizi yote ni babembe. Mufizi yote ba AFDC wote ni babembe. No, ni baetikete. Ni baetikete. Usikia unaona wasa kuna mbembe atapewa poste.
Si waulize nao kule kwenye wako ukikuwa pose. Si hivi wale watu ambao nakwambia vyama kuu vyetu vya province ya Kivu, si wako napewa makota na Tshisekedi? Wanapopewa makota zinaendaka wapi? Bengine banatemwanyi de pesa ni ya Baluba ni ya Bakasai. Na ndio maana ujiretrouver senka atakupewa hata ministeri. Hapana, mtu anasema hivyo anapaswa kujua ya kwamba mie kusipopata ile ministeri ni kwa sababu sikupewa nguvu. Ndio nawaambia hivi, kama wanasema hivyo unasikia juu. Kama mtu anakupatia mnofu kidogo, sasa anaweza kupatia na mnofu kabambi. Okay, naomba nisikie. Sasa mie kukua conseiller parce que mule mkabinia chef de l'etat hakuna Murega, hakuna Mfulero, ni Mubembe tu. Sasa mie kupewa pale walinipa juu niko Muluba. Peut-être madame ni Muluba. Okay, anyway. Bana bibi yangu ni Mubembe na mie ni Mubembe. Bibi yangu ni Mshikachilo wa pale Lulimba. Question ya kufuatia. Maître Jean-Jacques. Kweli ulishapana makazi. Tuko na besoin ya député mwenye ata créer emploi. Unavize mu secteur yetu ya Fizi. Utaweza emploi gani, secteur gani unavize yenye itaweza ku créer emploi pour que ba jeune baji retrouver? Bon, unajua secteur kubwa porteur d'embauche dans le monde entier ni agriculture. Mais pour que tu parvenir kwa ile, nous avons un défi à relever. Le défi est d'ordre sécuritaire. Unajua mashamba yetu, ba mama ambao nawapatia pole, hawawezi tena kuwa naenda kwa mashamba. Ba investisseur hawezi kia kuinvestir parce que mapori yetu iko envahi. Okay, samani. Okay, sécurité. Attends que tena nani mtu wa justice les 3 jours passés baliua muloko yake wa ministre provincial mwenye ulitoka kumutaja sasa hivi. Benye balimuua ni ba FRDC. Hiyo sekretari balimuua kuna tena mpaka après mchana yake tena bakaua bangine watu hapo. Cela veut dire 3 jours passés tulipoteza 3 personnes. Leo hivi niko nakwambia huku kwetu ni saa 8 saa 9 ya usiku. 0h ya huku Canada, busubuhi ya kwetu kulilamuka hivi station ya Basomalia benye banaenda kuinvestire kwetu Baraka pour que ba créer emploi mu territoire ya Fizi. Polisi alikuwa na chunga pale, alikuja kupigwa masasi na kunyanganyiwa bunduki. Eske question ya arme iko inakuwa complice ya kuua watu? Okay, Mubaraka muko ma prison munane. No. Unaona nikwambie ukiingia mu secteur arme ya boire ya manger. Sasa hivi Felix Tshisekedi iko na reformer arme, anapenda arme ikuwe republicaine. Juu arme yenyewe tulikuta sisi. Juu Mungu atatupatia mzigo. So unaona hapo hiyo jeshi aliua mpaka na mkubwa yake ya ministre provincial wa kwenye kunauliwa sasa vechua bandugu yenu tu bananyanyasiwa. Jeshi ba hivi benya tuna majina kisha. Sinjo maana nakwambia arme yenyewe tulikuta ilikuwa ni arme ya mixage ya brassage. Unakumbuka hiyo mavita yenyewe ilikuwa nafanya hiyo mzaa ya M23 kama hivyo ilikuwa nataka kuianza tena hivi, ni wakipiga vita huko wanaambia wote waingie jeshini. Ndio watakuya kutuingizia watu na watu. Sasa hivi JP Mugaracha nikwambie, sasa hivi tunajua ile kwetu ni problem. Na sita kuficha na sisi tuko na ikondane. Hiyo yote unasema pale, nous condamnons de la manière la plus déterminante possible, énergique. En tout cas tunakondane. Mais tunakuambia hivi, Felix Tshisekedi alikuta matatizo mingi, sasa hivi iko natia armée républicaine 44000 jeunes biko ma formation na baisha maliza batakuwa déployer na aba bazee bote. Tulikuta armée 18 ans. Ndio maana nilikuwa nasema Kabila alikuwa muloji. Kisi watu wakatanga wanasema unafanya 18 ans bila kufanya hata recrutement. Hata recrutement hata moja. Conséquence ilikuwa nini? Tunakia kuta armée. Unaani kwambie armée majorité watu walikuwa na âge ya 40, 50, 60. Ule mtu ataweza kazi gani? Na wengine ni wa delinquent. Kwa hiyo biko natia armée républicaine ya watu walikuwa formé na wale wengine wale wazee wataenda kupumzika. Mais hatuwezi kufanya haraka. Unajua armée haiko kitu cha kuchezea bwana. Sisi hatukukamata, unaona nikwambie. Sisi hatukukamata serikali inchi tukija na jeshi letu, hapana. Lile jeshi tulikuta pale na njoo tulitumika nalo. Na tuko na deplorer ma acte ya hiyo jeshi.
na anapatia pole familia zote zilizopoteza, en commençant par la famille du ministre lui-même. D'ailleurs alienda baraka iko kilioni. Ok, na ndio maana attaque mwe ba responsable leo jusqu'à maintenant 5 ans vous êtes au pouvoir, lakini unakuwa ukuta armée même personne wenye mko na batia ku kazi quel que soit ku nani ku anere ku ma serikali ya sécurité mpaka iba kingali na etikete mtoto wa Mubembe ni mai mai. Donc kuwa Mubembe inakuwa ukuta mu territoire yetu ni kama vile tabu. Kama no, iko sa wako nasemea mbali. Iko soko nasemea mbali. Pour le moment wa mai mai wako huru. Huyu mwenyewe walimuua, balimwetikete ni mai mai na alikuwa anatoka kwa dada yake. No, ni cas isolé, mais okay. De manière générale ndugu yangu, Tshisekedi alitoa meme sheria ya wa reserviste wa mai mai, maraporo zote wako nasema aseme Tshisekedi anapendelea wa mai mai. Wa mai mai wako kwetu, wanatembea, wanaparticipe pia kusekirite ya mwingine. Donc ukikompare na kipindi kia Kabila, mai mai atakwambia ono mwana Tshisekedi Mungu alele wale Nkongomani. Donc hiyo moyo usiguse. Donc hiyo ni cas isolé, ne faut pas généraliser. Na tunakondane na huyo jeshi au wajeshi wenyewe walifanya hivyo. Wanafungiwa, mbele walikuwa na uana na anabakia anatembea. Juu ni Mnyamulengi. Okay, lakini hivi kwa sasa amefungiwa na ataadhibiwa. Question électorale. Jogo la jiji. Election mkongo mzima wala dunia mzima inakuaga na jouer socio-culturel. Surtout kwetu Mkongo. Ouais. Leo Jogo la jiji. Territoire ya Fizi 201 candidat. Jogo la jiji base yako ni wapi? Unajasiri bwana kweli kwa kusema kwa wewe kupata tiketi ya kuingia mu parlement peut-être ni secteur par exemple jeunesse, makanisa, loshi, base bana secteur gani nyona kushe gani wala kundi gani? No, unaona naweza nitakwambia kitu kimoja. Nilifanya constat ni kwamba population ya Fizi de manière générale, toutes les secteurs, toutes les couches confondues, biko desi sana na wawakilishi wao wenyewe wanapitishaka. Iko sawa walikuwa natumaka bibombobombo depuis 2006, 2011 na 2018 abayaona kitu. Olie bafanye kazi yenyewe walikuwa na watumia bu député, walikuwa kia kubadanganya. Bengine walikuwa manza bakilia kupana mabombo. Bengine biko nakuya, ni le candidat inenowela ngiala. Toi individu. Na bengine kupana pesa. Raia isha kuwa macho mecho. Alors, en ce qui me concerne, constat yangu, c'est vrai, élection sociologique. Ukiangalia élection iliyopita, batu ya Lulenge banapenda bavote mtoto wao wa Lulenge. Batu ya Mutambala banapenda bavote wa Mutambala. Bechu bange Mutambala to etanye. Batu ya Nganja, batu ya Tanganyika la même chose. Mais je comprends, ile ilikuwa possible parce que kulikuwa hakuna mchezaji bora. Kulikuwa hakuna un politicien mwenye kweli ana convaincre Babembe juu Mubembe ni huyu, ni umoya. Unaona hayo mambo ya maclan, utakuta bona ndugu zako hautajue game ya diviser pour gagner. No, nakwambia hivi, kenye mimi ninachokiona, nitakuwa wa kwanza mu sektere zote. Asa Lulengi. Unaona, nataka kuambia kwenye iko kwetu, kwenye lizaliwa, kwa sababu Wabembe wanasema tumpime kwanza Jean-Jacques, anastahili. Yeye ndio aligombania, yeye ndio alikitesekea kitu. Alisakrifia maisha yake. Kwa nini tunamwachaka? Totango peme we Jean-Jacques. Et ça, ce sentiment est généralisé. Okay. Secteur zote zitanivote, kushe zote zinasema tunapenda Jogo la jiji tumuone pale, naye tuone vata tufanyizia. Tumupime. Na kuna wale wenyewe wananiita baba wa Banyonge, ameshaonesha kama natupenda tumupime. Donc toutes les couches et même toutes les tribus zilitoka mafasi zingine, wa Mushi, wa Fulero, wa Rega, wa Kasayen, watu wa Kongo, wote wako na jire kujina ya Jean-Jacques. Na kupatia date, tutakuwa na election le 20 Desembre, utasikia kura zangu. Na kama we uko mwandishi wa habari, unaweza kuwa ule yenyewe wanaita, unaweza kuwa nafanya investigation wala sondage.
utakuta jina la Jean-Jacques liko partout na mkushe zote. Jeunesse n'en parlons pas, la jeunesse njo iko sena lewa. Inalewa jogo wabo. Bale tu benye banendaka kupokea Jean-Jacques bali. Ndio banendaka kupokea wengine, ndio banendaka kupokea wengine. Est-ce que bana kurasire batakuvote parce que kunyumba juu ya njala mtu ataweza kwenda kuchanger ba idée busubuhi juu ya sasa mie kitu bananirasire saba unajua Etienne Tshisekedi marehemu walimuulizaga hiyo swali wakati alipofika Matadi ba Kongo. Anasema mbona wewe umefanya mitingi hapa Matadi umepata watu na Kabila Joseph Majone naye amefanya mitingi hapa amepata watu. Sasa hapo watu biko kwa nani? Unajua kisi Etienne Tshisekedi alijibiaka aseme mimi sijue bebe biko naenda kule kwa ule bwana, bebe biko naenda kwa ule bwana ni fule inaenda, lakini mimi kwangu ni peple njoko nakia kwangu. Na mimi naweza kuambia hivi, sijue wale wengine wa kandida wako nafanya nini kupata wale watu. Najua wengi wako natia pesa, wanawatilia chakula juu watu waende kule. Lakini mimi Jean-Jacques Elakano hakuna makazi amuleti. Si njoo usikie. Mimi Jean-Jacques Elakano niko waletea sera. Niko na waletea discours na nawaambia nitawafanyizia hivi na mimi najua maprobleme zao. Na wakati ninapowaambia wanajireconnect na wale discours na wanakuwa sawa vile watu wanajazwa na Roho Mtakatifu, na nina imani kwa sababu Mbembe adanganyake. Mbembe akisema nitakuchagula Jean-Jacques nitakuchagula. Ana boga haiko kusema sasa mbakarwa usile fulani. Tunajua tunaona nikwambie. Ona nikwambie kule ona election ya 2018 kulikuwa watu puissant wa serikali iliyopita walikataliwa Bubembe. Balipita bote banani. Hapana, walijitangaza, usikuwa nasema hivyo. Naona jua kama mimi nilikuwa na kura nyingi niliibiwa, walijitangaza. Waliweza jitangaza, ilikuwa wakati yao. Kwa simu kwa kupuvana na wewe kumbe uko na mashine mnyumba. Hapana, mimi sifanye hivyo. Bosi walipita. Sie atukuye kukopie le mali. C'est vrai. Ndio kutengeneza. Mimi nakwambia niko natumika sana na leo ukifanya uchunge niko naenda nitaanza kampeni le 20. Je crois que utanifuatilia na utaona ma image partout je passerai. Si wako naniita jogo la jiji. Inamaanisha nini? Una wengine wananiita baba wa banyonge. Wengine wananiita papi kocha. Mwalimu wa siasa. Sasa inamaanisha nini? Mimi sina haja ya kutrishia wala kutia mashini. Nitatia mashini wapi wakati mimi napendewa na raia? Niko naenda kuambia raia munipatie mie. Mimi ndio najua siri ya hii chama ya UDPS. No sola na nitawaletea. Okay, question yangu ya kufuatia tanke diaspora utatugarantire nini si watu wa diaspora na jeunesse? No, tu vois déjà nisikilize kwanza. Diaspora inatumika sana jua kupeleka maendeleo kunyumba na bako pale ba contribue mu development territoire yetu ya Fizi, lakini diaspora iko desi na ba autorite vetu juu kwanza madetubo kwanza kujali na diaspora. Hakuna depute mwaisha gajali na diaspora. Batu benye mko napatia makazi korofisha diaspora mpaka unakuja ukuta diaspora na kuwa nachukua project zabo banapeleka mara Afrique du Sud, mara Uganda, mara Rwanda, mara Burundi, mara Tanzania, mara Zambia, mara Senegal. Sasa tanke diaspora utatugarantire nini? Okay, tunaleta diaspora italeta barabara, haitaleta kura. Mwaise kama kikupatia chance utagarantire diaspora nini juu ya development ya nchi na utakuwa nabo na relation gani? Mimi naambia diaspora kama najua contribution yao iko enorme, ndugu zetu wako nje. Ils sont restés attachés na kwao nyumbani kwao. Juu wengi wako nakamata mariski ya kuya na kuinvestir kwetu kunyumba. Na najua diaspora iko na uwezo wa kuinfluencer votes. Ndio maana kitu ya kwanza nitaanza kuambia diaspora waniunge mkono, niko numero 7. Wana wandugu zao we hapo uko na uwezo wa kuambia watu 10, juko wengi wanakutegemea. Ona ya Western Bobila Bukavu omona bia kiola babembe. Et nous avons une forte diaspora, c'est une richesse kwetu. Pour moi,
Est-ce que na fistijaka ba pourquoi moi je me pose susikie. est-ce que uko nasema hivyo ni wakati ya kampanye wala juu wengine ba reconnaître No. Mie niko na vision. Nisikilize kwanza. Ndugu yangu. Nisikilize kwanza. Benye munatia kule par exemple batu ya ba chef de secteur, ba ojifreme, ba sefuma, ba OCC, ba nani ma poste mingi ndio bako na kwamisha diaspora. Mwe Kinshasa silence. Non, mina naambia diaspora watapata un porte-parole valable. En tout cas waniunge mkono. Nikwambie. Pourquoi? Parce que tukitaka kusema development niko très urgent. Sonona Baraka Centre. Vile yako. Sikiliza nikwambie. Nisikilize kwanza. Sikiliza nikwambie. Nisikilize ndio utanijibia. Leo diaspora inashinda hata kuingiza mai mu manyumba, inashinda hata kupeleka bitu vya kuleta maendeleo kwa manyumba juu ya trakaseriza mabiro. Chukua mfano wa 25 maison na 35 maison na nyumba za mzuri. Jusqu'à maintenant kuyakuwa mabomba. Benye banakwamisha hivyo ni watu wenye mnatia ku regie dezo. Ni watu wenye mnapatia zingine poste tofauti. Banakwambia ifo tu ba reconnaître. Wewe ndio banakwamisha. No, sikiliza nikwambie pour la diaspora. Tu vois, niliweza kuinstaller clinique juridique. Une fois niko natia bureau kubwa ile wanaita bureau d'études ya un député national. Unajua wengi ambao tuliwachagula depuis 2006, hakuna mwana kwa na ofisi pale Baraka ama kucheflia territoire. Yenye inafanya mubembe wote wa ndani na wa nje wanapokuwa na projet ya malalamiko na wanapata shida. Wanajiuliza watakimbilia wapi? Mimi nitawatilia ofisi na watu wenyewe watakuwa nalipwa kusikiliza mashida na kuniona haraka sana na kunijulisha kama ni mtu wa Regie des Eaux, kama alikia Mabukavu, alikia kama ni anakia kama ni Makisangani, iko contre development ya kwetu. Tutamuondoa kazini. Papa, pouvoir hii IDPS ni yetu. Mimi niko parmi tunaweza ita nani dinosaur. Tutamuondoa atajikuta kibarua anaondoa. Niliona hiyo wakati ya wakina mzee Mwene Malongo na wakina mzee Anzuruni. Ulikuwa kuta unabanduliwa. Na watapata adabu. Aba wenye bako aba jinspire mwabo bazee. Chukua mfano. Basi nilikwambia kama benye ilikuwa ni bombo. Unatuma kibombo unaacha njiwa papa. Sio njiwa shanjake alibakia. Eske ba chefu de njiwa alibakia. Ba chefu de secteur yenye mulitia. Unaturasiria na batakuwa kama vile example ba chefu Katembo. Anagombania juu ya anagombana na autorite juu ya raia. Kama afanye vile tunambandua. Na sasa hivi Felix Tshisekedi alisema anatamaliza hivyo vitu. Ba chef de secteur watakuwa eli na peuple. Watakuwa eli mwezi wa 4 tutachagula ba conseiller locaux na bale ba conseiller locaux ndio bata voter ba chef de secteur. Donc nous allons choisir le meilleur. Et j'espère que vitakuwa mzuri. Tunarudishia pouvoir peuple. Ndio siasa mzuri Tshisekedi alikuwa nayo. Unasikia tunaanza hivi na election municipal na kisha tutakia ingia mu election local. Tuipashe fanya pamoja. Lakini imeonekana tuko na vita huku ya M23 na Garimu. Postepose ikuwe mwaka kesho na itakuwa msemestre ya kwanza. Hiyo moya usikuwe na wasi. Alors, kitu nitakwambia niambie diaspora. Tafuta ambia diaspora hivi. Okay, atanke député. Nitafuta ambia diaspora hivi. Okay. Nitafuta ambia diaspora hivi. Une fois mimi nitaorganiser voyage mu mingine kubwa. Kwenye ko diaspora yetu. Je pense que juu ya kuwatembelea nisikilize kwanza magumu yao. Si haunaka depute mwana famille nashajiulizaka. Jamani, ukienda kule kudiaspora unatembelea hawata kulomba asi nipatie franga nikule no. Hawata kulomba. Ça coûte quoi? Na bale ba député ba mingi banaendaka huko maulaya mais wanafichamaka. C'est parce qu'il y a un discours, moi je viendrai vous voir. Ni recueillir ma doléance yenu. Ni recueillir ma doléance yenu. Ni kisha recueillir ma doléance yenu. Na kia tia bureau d'études. Tunatumika pamoja na diaspora. Na utaona kisi vitu vitakuwa. Kusaidia ndugu zako. Unapokuwa napenda kusaidia ndugu zako, iko question ya nia. Kuwa na nia nzuri. Ndio maana unaona wazee walisemaka ya kwamba chagueni watoto wenu ambao wako na busara na ambao wako na moyo ya kuwalinda na kuwatendea mazuri.
Hapana aseme unaenda chagua aseme inanileshi fulani ni vote mshi fulani. Inanilewa sekter fulani ni vote sekter fulani. Inaona le mwana wa mwicho no. 5 ans après mwe vote mtasufrir. Mais tutafute mtu mwenye ko capable kutuletea maendeleo. Ikionekana ya kwamba mimi Jean-Jacques selon les critères kuko mwana nizidia, mimi nitaambia watu mumpatie ule na chance. Okay, juu ile anaweza weza. Et j'espère que kwa hii safari, mwa hii context, bila kujitapa. Niko mieux placé. Niko mieux placé, ndio maana nalomba ndugu zangu wa diaspora waniunge mkono kwa hali na mali. Kwa hali na mali, juu nikuwe mwakilishi wa walali. Siwezi kataka diaspora ya fasi fulani wanafaa mchango, tunatumia Jean-Jacques ma t-shirts. Kwa sababu tunaaminia yeye akiwa pale itasaidia maendeleo kule kwetu. Kefe la diaspora. Okay, asante sana. Diaspora no inaba, hiyo diaspora no inabakia tu kulialia tu. Kulialia tu. Mais vous faites quoi? Il faut anticiper. Vous prenez ukikamata mainchi sa vile ma États-Unis, les hommes d'affaires, makampuni zinakuwaka na influencer kwa kupitisha un président de la République mwenye atadefendre maintérêt zao. Mais diaspora sahi batu yene nye mko na temu sektere ya Fizi abajui pouvoir ya diaspora na mwe benye mko Kinshasa mjui pouvoir ya diaspora. Okay, anyway, kuhusu vile ya Baraka atake mtoto wa Baraka najua utakuwa depute Mungu akisaidia, najua utapita tu jogo la jiji. Inshallah. Vizio gani utakuwa nayo vile ya Baraka? Vile ya Baraka. Mungu abariki. Nisikilize. Vile ya Baraka ni vile mpya vile inaongoza kubuchafu. Vile ya Baraka inaongoza maprobleme mingi. Vizio gani utakuwa nayo? Najua kweli haitakuwa munani champ de bataille yako, utaweza kuwa na influence a partir ya kutop. Tujiespere Baraka ya aye. Mimi naweza kuambia hivi. Baraka siri ni moja. Mimi ni mtoto wa pale, nimezaliwa pale, nimekomea pale. Inabidi tu tupate kiongozi kwenye kichwa ya Meria Baraka. Mwenyeko kumerini mwenye atakuwa na kumerini ide peste ni mtoto wa ide peste. Nasema hivi. Benye viko kumerini wetu tulikuta. Meni ide peste haikukia kufanya. Hakuna changement. Wewe waligeuza Varese. Ni sawa? Asante. Okay, tespere Baraka ya aye. Lakini mimi ambacho nakwambia ni kwamba nakwambia hivi, kutakuwa election locale municipal. C'est-à-dire wao tutawafuatilia watumike vizuri wale pale. Mimi na projeter deja kuma election itakuya. Tuchagule mtu mwenye en tout cas iko na nia ya kufanya ile tunaita gestion participative. Okay, relation gani uko nayo na bana bankare kwa sasa hivi? Juu ni jeunesse ya Kavambi, mteritoire yetu ya Fizi wala mtoto wa Baraka. Wewe unasema bana bankare. Nani ndio initiateur wa bana bankare? Mimi nauliza relation gani uko nayo nabo? No, uko ilikaa vile uko nauliza baba na mtoto wake relation kwa hii. Okay. Uko nauliza baba na mtoto wake relation kwa wenyewe wako bana bankare ni wenzangu nilikomala nao. Tulicheza nao soro, tulicheza nao kabumbu na tuliteseka nao. Kwanza hapa majuzi niliona dada zangu wengi, acha nikwambie, niliona dada zangu wengi ambao nilikomala nao, maisha inakuwa nguvu. Niko nasema hivi, après 21000 utabakwepa karne nitabakwepa yeye. Ona. Nauliza hivi, nitabakwepa yeye na ni damu yangu. En tout cas, écoute ce que je peux vous dire. Baraka c'est ma ville. Bana bankare ni invention yangu Jean-Jacques Elakano. C'est dans le but ya kurassembler batu benye tulikomala navo pale juu ya kupromouvoir maintérêt ya pale na kupromouvoir ba moya kati yabo. Je ne peux pas iko sa vile banaweza sema nani aseme Lyon. Haiwezi kimbia nani yake ngozi yake. Tunaandika tarehe ya leo promise yako. Niko sawa unaniambia mie Mungu ameniumba mtu mweusi. Eske nitakatala po yangu wa mtu mweusi? Naandika promise yako, naandika moi bana bankar. Nasema kubana bankar. Haiko tu bana bankar. Nikikwambia usiku kuko association naita Kimbanseki.
Ce sont mes frères et sœurs. Unasikia? Ando hiyo moya kabisa umetapea kote. Iko saa uko naenda uliza rangi ya maziwa. Nina swali nitaweza kuiuliza. Ndio. Utizame ku telefone yako atake kamera yako ukwe mkweli. Relation gani? Papa alikuwa na bonne relation na Nzuruni Bembe. Est-ce que wewe kingali na contact na mzee Nzuruni Bembe? Ndio, mimi sina problem. Ni unajua mimi nakuwa naheshimu wazee waliotutangulia na wakubwa zetu. Ama hawa wote tu walitutangulia mbele zetu, mimi nawaheshimu, lakini mimi natofautiana nao nafasi ya kutumika. Okay, relation gani uko nayo na mimi nimekuja relation gani uko nayo na mtoto wake Floribert Nzuruni mwenye atakuwa naye ni kandida la president? C'est un ami, tuna relation nzuri sana, hakuna nongo kati ya si wawili, isipokuwa tu kila mtu iko na vision yake. Mimi nimesikia watu wanasema iko kandida, aja niambia, na niko nataka nione kabisa eske kweli iko kandida, kwa sababu unaposema uko kandida president la republique inabidi ujiandae. Unajua Kongo na mouvement ya kabambi ya nani ya société civile Filimbi ni mouvement ya kabambi na no, sikiliza nikwambie kujiandae inamaanisha nini? Unajiandaa. Par exemple Jean-Jacques Tere sikiliza kwa déclaration yake mu 2002 Jean-Jacques alifungwa. No, sikiliza nikwambie. Ku RFI ndio Jean-Jacques aliimprime. Sikiliza kwanza nikwambie, hapana. Mimi tofauti na hivyo. Depuis nilianza politique na depuis nilikuwa très actif kwetu, kila mtu alijua kama niko mgombea wa ubunge wa kitaifa. Tu peux beau travailler, sio tu tulifanya vile. Na watu watawaza labda watu watawaza ya kwamba uko natafuta kugombea kwa kufanya hivyo vitu uko nafanya, uko natafuta kugombea kukuwa kandida conseiller municipal. Sasa wanapokuona na kia jubu wanashangaa, eske alijiandaa pa nafasi ile? Tutaiona. Je peux lui souhaiter seulement bonne chance. Kwanza baba yake ana jina Mkongo na ana jina kwetu Fizi. Cha pili ni acteur wa kabambi wa société civile. Mouvement yao ni mouvement iko record. No, nasema hivi. Mie kama ndugu na msouhaiter bonne chance. Unasikia? Lakini mimi kwangu ninaweza, kwa maoni yangu nafikiria kama hakujiandaa vilivyo pa nafasi ile. Okay, question. Ninamtakia kila laheri. Okay, niambie question, kosa gani mbili Kaliba alifanya? Kwa sababu nitaje kosa mbili za Kaliba. Nitaje kosa mbili za Kaliba zenye alifanya wakati iko pouvoir. Bon, sipendaki kusema wakubwa walionitangulia. Unasikia? Mimi najua tu wengi waliotutangulia walibahatika kupata maposti, lakini walikuwa hawana hiyo karama ya siasa. Okay, naelewa. Na katika mitumikio yao kulikuwa makosa, ila sio mimi nianze kusabia Kaliba alifanya hivi wala wakina Nemi, wakina Mbatobe, wakina Fredi Musambia. Mimi nawaheshimu kama vile wabunge ambao wamenitangulia. Question niko nauliza ni question politique. Okay, relation gani uko nayo na Nemi Mwilanya? Relation yako na Nemi Mwilanya iko hai? Tuna relation ya undugu. Moi je le reconnais comme mon grand frère, mais kisiasa hatushirikiani, on se fréquente pas rarement. Uko Teresa mu territoire ya Fizi amujawahi kuongeaka nini? Non. En tout cas, bovi comme stratégie ya boycott ya kukataa uchaguzi na vitu yote. Sasa unajua wale watu tutaongea strategie za Fizi ya mtu mwewe viko mboycott. Iko sasa tuko wachezaji. Tofauti na maelection. Tuko nafanya sikiliza kwanza nikwambie. Maelection si njoo inaleta development. Si maelection ina contribue ku development tu. Renouvellement ya classe politique. Amu ya kwa development election ya hivi. Njoo sikia kwanza nikwambie. De élection, pourquoi le pays dépense beaucoup pour les élections? C'est ça le problème. C'est parce que élection ina contribuer ku development. Mtu akwe najua après 5 ans bata kuevaluer na wengine waingie. Sasa ni kama vile mko nafanya entraînement kila siku. Juu mcheze match itakuwa
le 20 décembre. Mais munaanza fa entraînement depuis 2018. Entraînement kila siku mko fa entraînement. Ndio maana mimi walinipatia jezi ya namba 7. Sasa unakiona mwenzako alikuwa na fa entraînement anasema mimi naacha sitafanyaka tena entraînement. Naenda nje naacha ya kufanya entraînement. Utaongea tena naye nini? Na peut-être anakatala kufanya entraînement. Sisi raia kama development za mingi ziko nakuya kwetu peut-être ile kutokuelewana kunivua Kinshasa amuna bonne communication. No. Hakuna sintofahamu. Mimi nafikiria labda wao ni wakubwa, mimi ni mtu mdogo. Si unajua labda ungiwauliza wabunge kwa wabunge mnaongeaga, mimi ni mtu mdogo. Okay, unayo majira na itaia. Hiyo majira na itaia. Ni wakubwa labda hawakwaki nishirikisha mie, ase Jean-Jacques ni mtu mdogo. Okay. Ila mimi kule nyumbani nitaonesha kama niko mtu mkubwa. Kubaze betu vote balishaga kwa ba député mpaka matitre akabamu na mini utaweza kupenda uje inspirer munani? No, mimi nawaza sans vous mentir kuko watu wawili wanakuwa wananiinspire. Wa kwanza ni kama mie mtoto wa pale Baraka niliona na niliweza kumpenda sana gisi alikuwa na determination na courage ya kutetea raia yake. Mtu sa vile marehemu Amuri Katembo. En tout cas anakuwa ananiinspire sana. Ananiinspira sana, c'était un leader charismatique et je souhaite vraiment le copier. Na mwingine mwenye niliona aliweza kutumika bila ubaguzi na alikuwa na kamata wabembe wote sans regarder leur secteur, leur clan, ni Anzuruni Bembe. Je fais coup de chapeau pour lui. Ce sont les deux là et je vous dis sur quel point. Banakuwa ananiinspire. D'ailleurs, si j'ai besoin de conseils, naendaka kumuona mzee ananipatia shauri. Okay. Na naendaka. Unaweza uliza wengine kama wana reconnaître Kavile. Sawa, nishaelewa. Sina problem. Okay. Parmi desa candidat nani unaogopa? Hakuna. Hii maraba bibombo viko mingi. Mekoko ba candidat kutoka Bulaya ba diaspora bako eko. Kuko ba papa. Mie ningekuwa napenda kama diaspora ingekuwa nayo napiga kura kuko ku diaspora mimi ningewashinda. Unajua kama Lumumba alishinda diaspora na ndio maana nilitaka tufanye interview diaspora ikuyui. Amkwajina ajua. Nasema hivi. Wao unasema wabanijui. Messi juu tulikuwa tuanza kampeni. Hivi watanijua. Na si wanaanza nijua, wanajuaga mtu kusera zake. Mimi nakwambia hivi. Na madokima Kinshasa banakuwa majua ma projet yabo. Bako na visirani utakuwa kuba convaincre nini? Mimi nakwambia hivi, kuna wale wa diaspora ambao niko nasaidizana nao na mimi niko napata hiyo matatizo katika serikali yetu. Lakini haiwezi nifanya mimi kutukana nchi yangu. Niko Mkongomani na ni lazima nipende Kongo. Mimi nakwambia hivi, wakitutilia deba contradictoire ya wakandida kwenye umati wa watu wa diaspora, mimi nakwambia wengi watanivote. Okay. Ndio maana nakwambia kuna kandida wa diaspora ambaye naogopa. Okay, wenyewe wanakutaniwa ku pouvoir, unaogopa nani? Kuko Luis Monga, kuko okay, na mimi peut-être kuko Dovata jitia ki ujanja. Kuko Ambatobe. Kuko wenu wa IDPS tena honorable Msambia. Bali baine unaogopa nani? Mimi nakwambia hivi, ndugu zangu, unajua wewe ukapitika kule kunyumba. Bibi napitika kunyumba nilifuata na kupatia information ya leo. Société civile yote toute tendance confondue walikutanana. Walifanya communiqué na déclaration. Kusema ya kwamba Fizi depuis 2006 mpaka leo hawawezeka kupata bahati ya kupata wabunge wa kuwatetea na kuchangia kwa development. Na wanalomba hivi. Watu wasichague wale wa zamani wote wameshindwa. Watie wapya. Yenyewe walikosea tu kusema, wangisema tu mchagueni Amase Jean-Jacques Elakano. Lakini ni kama vile walitaka tu kuongea hilo. Sasa mimi nataka niongelee nini hao? Naachia tu raia yeye wenyewe taamua. Ila mimi kusema kama naogopa nacheka sana. Okay, tutakutana na huko Kalembelembe. À la présidence. Kuna ma développement yenye ilikuwa makunyumba peut-être ma détournement. Est-ce que na uli contribuer mkola muzimoja franga juu de Non, mais est-ce que comme conseiller ou gestionnaire? Je ne suis pas gestionnaire. Utaweza kuwa impliqué juu pour que ujue kisu ta neutraliser situation hata ku niveau ya parlement. Non. Dès lors que siko gestionnaire, un conseiller ni mwenye anashauria rais, tunapeoka makartasi unaandikia rais ama unaenda mrepresenter rais.
utadetourne hai. Okay. Hauwezi detourne. Ukienda na msaada, ni msaada wa rais unaenda unaupana. Okay. Na wale watu ambao unawapatia wanakuandikia kibarua unaenda rudisha kufinance. Sasa un conseiller hawezi detourner. D'ailleurs un conseiller anakuwa anafuatilia kudenoncer watu wenyewe kuna fama detournement juu wako namharibishia rais Felix Tshisekedi. Okay. Mimi niko unaona niko nata passport navaa nguo ya mweupe na ndio naona wote niko mweupe. Naona huko mweupe kabisa. Napendaka yangu natation na hata ingia zangu ni naje juu niko mtoto wa Baraka pale Tanganyika ujombani kwangu kule kwa Mondema Palake. Ndio nilikuwa naendaka shinda na roa. Okay, niliroa bwana. Niliroa na nilikokota mtumbu. Okay, asante. Kuhusu development, ulisema development ya Fizi wala development ya nchi inalomba agriculture. Vizio gani uko nayo juu ya Riviere Mutambala na sekteri ile ya Kenya? Gisi watu wanahangaika. Vizio gani uko nayo? Non. Vision, il faut organiser les batu mu structure moya sa vile association wala coopérative. Pour que bakwe nguvu. Baba yake na kubatafutia ma financement actuellement au ministère de l'Agriculture à travers plusieurs bailleurs de fonds au Congo biko nafika. Moi en tant que député, je vais faire un plaidoyer. Tu as kazi ya député kufanya plaidoyer na wa organiser kwanza na watafutia ma papier. Munakuwa association president ni huyu na hii mashamba yote siku ya fulani enwele lake na mobe toshi no mobe no ikuwe sie bote tufanzie association na kila mtu atakuwa na part. Kisha mimi naenda ku ministère ya agriculture yenye takuwa ya IDPS napiga goti beba projet moja ili franga no ende kwetu kunyumba. C'est ce que les députés banapasha kuwa nafanya kwa hapo. Hapana sema mimi nilitoa hiki inena no. Tabiki oechwa vivyo. Nasikia bo IDPS Felix Tshisekedi anaogopa watu wawili, anaogopa Dr. Denis Mukwege na Moise Katumbi. Eske ni kweli? Moise Katumbi anatishia leo. Moise Katumbi alikubaliwa ni Mkongomani na tunajua Moise Katumbi atanke tulikuwa najua atanke juif mama Zambi ilifika ya kwe Kongole tena. Quelqu'un qui a trahi le Congo. Non mais sasa unasema d'une chose son contraire. Nani aliyefanya Moise Katumbi akubaliwe kama kandida? Kwanza Moise Katumbi alikuwa anafukuziwa mwinchi asipashu ingia. Wakati Rais Felix Tshisekedi anakamata madaraka, alimupatia passport. Yeye ndio alimpatia passport na kurudia Kongo. Na ye sali reconnaître kama iko sali msaidia. Okay, leo hivi cible ya Moise Katumbi ni Tshisekedi afanye kitu pays iko corrompu. Unaona? Pays iko corrompu kuna hiki na ni population ya pauvreté. Susikia kwanza nikwambie quelqu'un peut tout raconter mais il faut kujua mema. Batu balikuwa nasema aseme commission c'est nini ya Tshisekedi na cour constitutionnelle. Mais cour constitutionnelle il valide candidature ya Katumbi na cour constitutionnelle ka valide. Kulikuwa loi ile wanaita loi Chani. Peut-être kukimbia pression ya occidentaux na population manifestation. No, ni Tshisekedi na Katumbi anajua. Tshisekedi alisema atumuogopi Katumbi pale Lubumbashi joko tutamshindia masauti. Pale kulikuwa atilia kichwa. Wewe uko unasema sasa nikwambia chef yangu. Mimi nilikwambia chef yangu ulikuwa nawaza sema nitakwambia ni sekta yangu ya Mtambala. Hapana, mimi nakwambia chef yangu ni Lulenge. Ndio basi. Okay. Na Tshisekedi fiefe yake ni Lubumbashi atamshindia pale. Ndio maana mimi nilikuwa kuambia hivi. Sasa unaniambia hauogopi wengine wa kandida. Mimi niambie kandida mmoja unajua village yake fiefe yake nitakwambia pale nitamshinda sauti. Mfizi. Nitakwambia na ku presidence nakwambia hivi Tshisekedi haogopi mtu. Dr. Denis Mukwege reparateur de femmes. Mwenye anasikilikana. No, Denis Mukwege anajua wewe unakuwa mtoto wa Sud Kivu. Sio maana nilikwambia kwa watu wanajitia ba kandida ba kujiandaa. Nilikuambia hapa unatoka kuniambia vya ndugu yetu. Bila hipokrisia nakwambia ni rafiki yangu, ni ndugu yangu na ni mtu mwenyewe na kwaka baba yake anakuwa model. Mimi nakwambia kujiandaa. Nakwambia na Denis Mukwege kujiandaa. Denis Mukwege iko na hivi tu acha nikwambie tu. Acha nikwambie. Musidi Kivu.
Musidi Kivu hatashinda Felix Tshisekedi masauti. Musidi Kivu na hatapata sauti. Na ndio maana nakwambia pia wakati unanyambia ndugu yetu kule. Tukamate tu tarafa la Fizi, ya represente kitu Musidi Kivu. Memwele ile tarafa ya Fizi. Huyo mwenye ulitaya nani Floribert hatashinda Tshisekedi masauti Mufizi. Kwenye sie bajogo tuko nasema sasa watu batenda wapi? Batenda kwa nani? Si batenda kwa Felix. Unajua jogo si wanaifataka tu kwenye naenda. Si utaona tuko naenda kwa iko vya kuiba. Kwa maana hiyo wewe mtoto wa Sud Kivu muogopi Mukwege. Mukwege qui est respecté par toutes les femmes congolaises, spécialement Sud Kivu. Réparateur de femmes. Mukwege uko nafuata mambo ya réseaux sociaux. Iko ona soutien. Mimi nakwambia hivi akujiandaa ni vitu ya kushtukia anashtukia kama wazungu anamwambia wende upostile ba mingi viko naenda kupostile huko. Unajua uko nasema hata Fizi tuko na wakandida wengi mema motivation iko mingi kwa wale wakandida kutia na waza hivi tuchunge tu tusitie mate na wino iko honorable au moins 80% ba candidat mu territoire ya Fizi bote nyuma yabo efigia chef de l'état to soutenir révision au moins 80%. Sasa tunaona vitu biko compliqué. Batu bote bako yeba na vision chef de l'état. Mutazikabula hizo vote wala tutachagua nani? Ndio maana mie nafurahia nilikwambia kwamba mimi ndio nilianza IDPS na nilikuwa nacheka wale watu wote walikuwa wananizomea na kusema niko mjinga. Lakini nafurahi juu wote wamekuja wamenifuata kwenye nilikuwa kwenye kanisa yangu. Na kome kanisa tumepokea watu wote hatuna problem. Lakini najua raia inajua huyu ni nani na huyu ni nani? Nani mwanzilishi? Nani ndio mzee wa kanisa? Moshere, unapoingia mkanisa utasahau waanzilishi wa kanisa. Iko Sam Methodiste. Tukamata kanisa kwetu kule Methodiste. Utasahau wako Lilangi. Ndivyo yabo yetu. Tulinyang'anyiwa hiyo leo. Ukikamata ile wakati acha nikwambie ile wakati ya Sokodefi shirika. Wa marehemu Panda. Alinyang'anyiwa. No, niko nakupatia mfano tu. Unapoikamata tu utamkuta muhistware. Na wale watu wanapokuja wanavala ile nembo ya president, watoto wa Fizi wanajua mtoto wa Tshisekedi. Sasa mtoto wa Tshisekedi huko kwetu ni Jean-Jacques Lakano. Watajua mtoto wa kweli ni nani kwa sababu bote wanakuwa na jina ya baba. Si watajua si wanaonaga mtoto mwenye alianza na baba kulima. Wale wanakuya saa baba aishapata matunda. Ile saa ya kulima shamba kupalilia sina kwa kajasho kuna kwa sasa wakati wa kuvuna kuna kiaka watu vingi lakini watoto wa pale wanajua no abile mo oya ondalo na seki kila lusuko yu mwana ubile mo oyo ondalo na kila lusuko na seki si kama ile hadisi ya mwana mpotevu na baba yake sana rudia baba namfanzia sherehe ule akasirika baba akamwambia unasirika juu ya nini amerudia ni mwana mpotevu na ndio maana tunawapokea na ni wana wapotevu tunawafanzia sherehe njooni lakini mtu atakaye mali ya baba ni nani si ni mtoto mwenye aliteseka na baba mimi niteseka na Felix niteseka na baba yake niteseka hiyo chama Felix Tshisekedi hata kama niko najiuliza peut-être na mwe batu ya ile pesa mko na mashine mu nyumba peut-être election mko na mashine zenu nakwambia hivi tutafanya hivyo na mimi naweza tia mashine ya nini na mimi najua kwamba raia yote kwa nyuma yangu parce qu'il est fait parti corrompu 5 ans au pouvoir ni maskandal Non, parmi nous, on a nikwambie, il ne faut pas généraliser. Parmi nous, kuko watu wabaya. Okay. Na tunakondane ile wanavyoifanya. Unajua uwabaya tutaendelea kuwakuta ya muhimu wakuwe nafungiwa na kutolewa pembeni. Yenyewe mimi namtapia Felix Tshisekedi, anapoona mtu mbaya anamtia pembeni. Sasa hivi serikali ya Felix njoo ilileta leo wanaita IGF. Sasa hivi serikali ya Felix njoo inafanya budget yetu na jakura. Nilisikia jana DGI il est mobilisé pour le mois de septembre 3 milliards. 3 milliards. C'est du jamais vu.
Ile ni kampuni moya tu, uangalie 3 milliards kampuni moya tu ilifaa vile. Oh, wakati wa Kabila budget ilikuwa ya 3 milliards, 4 milliards. Okay, Ona Joseph franga zote zilikuwa naenda wapi? Okay, na leo Tshisekedi anatia budget. Unajua, acha nikuelezee. Acha nikuelezee. Iko naenda wapi? Budget 16 miliari ilienda wapi na iko naenda wapi? Mumifuko ya watu. Ndugu yangu, aujue kama no Kongomani unasawa, aujue kama tuko mvita. Najua hivyo. Alors, kuformer 40,000 jeunes, 45,000 kuwaloger, kuwanourir na kuwaformer. Unaweza jua vifaa vyenye Felix Tshisekedi amenunua. Jeshi yetu ilikuwa haina kitu, biko nauziwa vifaa inakuwa kama jeshi ya Marekani. Unajua ba mercenaires ngapi biko kule? Eske unajua maavion? Unasikia? Maavion. Leo nimesikia, acha nikuelezee. Leo nimesikia ya kwamba tunakuwa na madrone. Unaona? Leo nimesikia ya kwamba Kongo kumbi inakuwa na ile flotte aérien na maritime. Sokoi. Sasa tulikuwa navyo. Okay. Unajua hivyo ni franga ngapi? Na vitu vya defense vya mingi avisemewagi. Wa raia yetu wajue ya kwamba BJ ni nzuri. Kwa sababu gani? Ile BJ imegarantir gratuité ya enseignement, accouchement gratuit. Kwetu Fizi mtoto wa miaka 0 mpaka miaka 5 anatunziwa bure. Anatunziwa bure. Ndio faa kuambia watu wa diaspora. Anatunziwa bure. Kwa maana hiyo tu mama, ona nikwambie. Kila siku bako natupigia masimu ya kupeleka franga za hospitali, bana tudanganya wala. Nani huyo? Nani huyo kupigia simu? Wanawadanganya. C'est officiel, les hôpitaux de l'État dans le territoire de Fizi, césarienne c'est gratuit. Kamata kwanza zone de santé à Nundu, ça c'est fait. Zone de santé à Mutambala, j'ai des documents. Okay. Qui peut refuser? C'est financé. Okay. Hospitali ya Makobola haitumiki juu ya nini? Ni hospitali ya mzuri. Koma batu wako nenda kutibiwa Bujumbura. Na hospitali ya Makobola si wanasema aseme ni ya mama Sifa Manywa. Wao ujue. Banasema ni baidepese, banasema vile ni baidepese wala banasema vile ni population. Naomba ukwe clear attack. Benye nayo abaikabizi benye nayo. Banasema ni yabo. Wao unajua kama ndugu yangu usiingie moyo mashapitre. Ndio niko nataka ona honorable mi ifo ninge pour que tuelewe babembe baelewe confusion iko wapi eske niko nakwambia hivi ile hospital ujirenseigner inasemewaga ni ya mtu fulani. Si ndio ile habari ya media sociaux hiyo. Sasa wewe walikwambia ni ya leta. Mimi niko nakuuliza hii question atake homme d'etat mwenyewe kuko munwayo muselile mwenyewe. Hospitali ile ya Ndio mimi nakwambia hivi ile hospitali. Mimi sitaki kutaja majina. Watoto wa Makobola, watoto wa Fizi wanajua inasemewaga ile hospitali ya mtu fulani. Na yeye ndio anaenda kuiangalia pale. Metre, nauliza hivi atake mtu wa leta. Wewe mwenyewe kwenye unachukuliwa decision. Siwezi kukubali vya media social wala vya mtoto wa Kibembe juu alisema peut-être manque information. C'est lo way ile hospitali. Okay, hakuna mwaye muifuatilie pour que watu basikuwe nenda kutibiwa Burundi. Parce que ça nous coûte cher. Ndio. Na tuko na médecins. Nasema hivi. Tutaifuatilia lakini kuingia yake pale ilikuwa na kasoro. Asante. Bon, ni question la kitu hatutaichokea pale, mais mufanye nguvu atanke mweye ba leader wetu, ba notable wetu wako kudiva surtout weye mwenyewe kwa bwana conseiller la président quelle fierté. Hata kweli uko nalilia kwa député, lakini hapa penye ulikuwa conseiller ulikuwa na 1000 moyens ya kuongea na president kinwa kwa kinwa. Lakini ukishakuwa député utakuwa nachunga mamotion. Okay. Question yangu kufuatia territoire. Hapana, ona nikwambie député ko passe partout na député ko yulu zaidi sana ya conseiller wa chef de l'État na mbali. Tayere njo nitakuwa na nguvu ya kuongea ono ya population. Tayere basi kama ingekuwa ile njo ya nguvu, mimi naweza tafuta bu député tena. Bu député njo ngoma nzito.
wasikudanganya. Peut-être Un député na mie comme député parti au pouvoir, mtu wa karibu na Felix Tshisekedi, ancien conseiller wake, nitakuwa namuona. Usijali. Okay, asante. Question yangu, territoire ya Fizi kuna besoin de développement. Leo kuko confusion parti tatu, parti kubwa tena mu union sacrée. IDPS, ya INC na AFDC, Bahati Lukwebo, Kamere na Kisekedi. Sasa tupatie nani confiance? Na bote banakuya na jina ya union sacrée. No. Na jina No. Ona. de l'État. Kwa watoto wa Fizi naweza kuambia hawajaonaka faida. Uliza watoto wa Fizi wenye walitumikia miaka AFDC na INC. Ndugu zetu wa Bukavu wanafanyaga wakipata post wanaangalia kilima chao. Angalia nikwambie. INC iko na 6 ministère. Memu ile 6 ministère 4 wanatoka Walungu. AFDC iko na 7 ministère. Memu ile 7 ministère. En tout cas benye balipewa mapost karibia baine banatoka Kabare. Sasa sisi leo tulikuwa wapi hivyo vitu? Est-ce batoto ya territoire ya Fizi banajua hivyo hizo zote realite? Au peut-être ni banajua campagne. Si Bahati Lukwebo wanamuita Maradona. Peut-être ndio wamempanga jini. Kampanye ueleweke watoto wa Kibembe. Ona. Niko nasikilia huruma, niko nasikilia huruma ndugu zetu wenyewe wako muhizo chama. Labda wataishia udepite tu kama wanabatika kuchaguliwa. Lakini wasidanganye raia kama watapewa poste. Au kama wataleta maendeleo kwetu. Wataleta maendeleo gani? Nao wale sasa ataleta Bahati Lukwebo atakuachia ulete maendeleo Fizi iko sienda Kabare. Ndio maana sisi tunaambia watu afadhali hii chama wa Kasai, Mkasai kama ni Msidi Kivu atajua aliye wake ni Mbembe. Ana intere. Poste ya Sidi Kivu hii, tupatie Wabembe bwana. Njoo watu wetu wa karibu na sisi. Ndio maana sisi tunashikamana nayo. Hii ingine maparti ya wafuaze wetu hapa karibu. Omoto le siasa. Okay, mu 4 députés cible IDPS mnavize ngapi? Mu 4 députation? Tutakamata 3. Ingine mtaweza kuachia mie mtoto wenu Jean-Jacques Elakano Jogo, baba wa Banyonge, naenda Fizi avec idée ya kufaire déborder ma voix, nitapitisha wawili, nitatapika na mwingine na kokota umoja. Parce que watoto wa Fizi wanasema ya kwamba safari hii tumpime Jean-Jacques. Na wote wanajire toutes les secteurs. Par exemple, en tout cas, qu'est-ce que je dis? Tous les secteurs, bata ni voter. Ni reve wanapewa chance. Ni reve yako ya kukua dipite. Sasa nakuuliza hivi, wewe ukikuwa voter na secteur zote ine za Fizi, hautafaire déborder ma voix? Ma question yangu mimi, maswali mitune zanga, miliano zaya hiyo. Mimi ma question yangu. Wewe. Okay. Wewe. Question ya kufuatia. Hata mpaka question inasote. Okay. Kitu gani unapendaga maisha yako? Siasa. Na kufanya kuhutubia hadharani. Ama kufanya conference débat. Napendaka contradiction, j'aime haranguer. Leo naita utuba, j'aime ça. Kitu gani unapendaki maisha yako? Kudanganya na ile kusipokuwa na msimamo. Politicien gani ashatraira? Nachukia sana mtu mwenye ana msimamo. Politicien gani ashatraira Sud Kivu ya nani territoire yetu ya Fizi kwa watoto wetu ya Kibembe? Mwenye unanaye confiance. Bon, ni ba mingi, si wewe kwa heshima yao siwezi kutaja jina. Kwa heshima yao siwezi kutaja jina. Il faut useme mtuko mu match tujue mwenye upendaki. Mimi nakwambia kama ninawaheshimu kwa sababu ni wenyewe walianza mbele yangu. Lakini niko desi juu Fizi depuis batu banze fa politique hakuna politicien mwisha acha trace. Angalia leo watu wanaweza kusema kushoto kuume. Mtu sa vile Matata Mponyo alichukua wazifa kubwa. Unapoenda Kindu unakuta aliacha trace. Hakuwa madarakani, asipokuwa madarakani unaweza kumtoa chapeau. Unaapuye unasikia bwana Ngalonzo kwenda kufanya development kwao.
unaiapuye. Mimi nakwambia mimi siingie hiyo mambo. Hiyo ni sheria njo itatuonesha ukweli uko wapi. Lakini mimi na constatea kwamba alitengeneza kwao. Ukiangalia mimi niliendaka Pweto. Politicien sa Katumba Mwake marehemu. Unapofika Pweto amebadilisha Pweto. Ile njoo nasema tulikuwa na ndugu yetu mu miaka fulani, angalia alitufanziaka. Lakini mie nitasema wewe kwetu kuko trace gani? Kwetu balituaidiaka sasa batafanya barabara ya lami hapa kuifanya. Serikali iliyopita ikaidia tuache nani kwanza nani politike tu. Sekteri yetu kwa education tunaongoza, tuko na masomo ya afadhali kukomparea zingine sekteri za Mkongo. Mudomene ya sante tu kuangalia. Hatuna masomo, acha hivyo, acha kusema hivyo. Ndugu yangu uko nasemea vitu vya mfilme. Na kuambia hivi, kwetu walituaidia serikali iliyopita ilisema territoire ya Fizi itakuwa ya kwanza kuwa developer musa 45 territoire. Njo rais mwenye alisemaka alizaliwa kule na alikuwa na wadignitaire wa Bembe aliwezaidi. Wakaidi kwamba watatia barabara ya lami. Wakaidi watatoa kura force bendera kukia pale. Wakaidi ya kwamba watatia stade olympique. Okay, unasikia ndugu yangu? Kesho ya kufuatilia. Sasa ndio mimi nauliza hivi, wewe kama vile mtoto wa Fizi, unajua trace moja yenyewe tunaweza sasa tukumbukie fulani? Hakuna tuoni. Mimi niko nauliza kila mtu, siwezi kwenda kubajije. Raia hiyo peke ndio itabajije. Okay. Leo hivi mfano election après ma election ukikosa utakuwa nani? Jua utarudia ku presidence tena. Plan B yako itakuwa hii. No, mimi niko mtu wa chama, niko milita wa chama. Naweza kuambia sasa hivi wamenisimamisha kwa muda ku presidence nikingojea kupewa wengine cheo. Niko na ngojea wengine cheo siku hizi. Mimi ni mtu niko katika chama, niko kigogo ku watu wa IDPS Musidi Kivu na kule Kinshasa mimi ndo ninaongoza ile wanaita Interfederal Kivu Katanga. Santa kosa ye kama IDPS kwa madarakani, ukiniambia hivi kama IDPS inaanguka utakuwa nani? Pale nitafanya upinzani. Lakini kama IDPS kama raia ya Fizi haikunipatia imani, eske mimi naweza kosa kuwa ambassadeur hata huko kwenu? Si wanaweza tumiwa. Karibu sana. Niko kuservice parti yangu. Ndio maana mimi naambia raia hivi, nimesha komea. Na mie sijitape, naweza munipatie nguvu. Juu kule Felix Tshisekedi ajue kwamba wana reconnaître Jean-Jacques. Unajua hii mule ilipita 2018. Wakuu wengi wa IDPS walikuwa wajiuliza kwa nini watoto wa Fizi wakupatia mtu sa Jean-Jacques? Comment munaweza acha mtu sa Jean-Jacques mukose mwe bote kumuvote we? Comment vous pouvez laisser quelqu'un comme Jean-Jacques? Kama mnataka kuvote wa IDPS, comment munaweza acha mtu sa vile Jean-Jacques? Abatana nde mango bobe bongwa. Okay, mheshimiwa, message yako ya mwisho kwa watoto ya Kibembe wenye wako mu territory ya Fizi na wenye wako mu diaspora. Naambia watu wa diaspora bani support na baby ko Fizi ya kwamba niko najiandaa kuja huko. Niko najiandaa tayari hivi tunataanza kuja kwenye kampeni, nitakuwa karibia nao. Na nawaambia kwamba waniangalilia yako safari. Wameniacha miaka mingi zilizopita mula wa 2011 na 2006 2018 mimi sikufanya problem. Raia ni kama vile mzazi. Niliamua niliheshimu decision ya mzazi. Lakini naomba pia mzazi naye nipime juu wakubwa zangu wamefeli. Tumekuja kugundua kama ni bombo ndio tulituma, wanipime na watajionea. Na wanipe nguvu zaidi. Na nguvu zaidi nini? Ni kuvote massivement numero 7. Numero 7. Wewe wa diaspora ambia mtu mweko kule soyo vote numero 7. Asante sana. Muda peut-être misiteza kuja kukatika atukuconclure. Okay, mie kungambo yangu tuweza kusema ni privilege ulinipatia leo. Mtu kama wewe, moi je sais très bien que mtu mkubwa conseiller à la présidence, si on n'importe qui ataweza kupata hii chance presque ya 2 heures tunaongea, ni privilege kwangu na ni courage sana. Mungu azidi kubariki na endelee kufanya mazoezi. Election sikuje kutupartager wala babembe wasikuje kuwa partager juu ya maelection kwa kupata na kukosa. Moi je pense que
kwa gisi nilikuona uko sanfro, uko na ile assurance, uko na confiance wewe peke kwanza na courage kweli. Deputa kwa gina jenga masomo, deputa kama gisi umesema, deputa kwa kutetea ni parlementaire, c'est pourquoi wanamuita parlementaire. Nashukuru sana benye bako nafuata video zangu quelque soit kwetu ku Kongo, mu territoire ya Fizi, mu diaspora, musapoti ku like video zangu, ku share pour que na mimi nikuwe naendelea kuwatafutia mabari ya kunyumba na mabari ya diaspora pour que tukuwe na partager valeurs za kwetu. Okay, merci. Asante sana. Nitapata video aje? Utanitumia? Nitakupelekea link.